Assalamualaikum, my name is Syafin Haziq bin Mat Said, metric number B0121100016. Now I will construct the circuit for basic gates and integrated circuit. So firstly, we use the component which is 7408 IC. In this software QUCS, there are no IC input here, so we need to refer the datasheet for each IC. Here the datasheet for 7408, and here we can see there are AND gate is used in this IC. So next, we go to the digital component. We insert the digital source, which is two digital source, A and B, and we insert the AND gate, connect the component with wire, and label the source, which is A and B, and the output is output N. Okay, next, go to the simulation, insert the digital simulation. After finish, we start to simulate the circuit. Next, we insert the truth table, choose source A, source B, and output N. Alright, this is a truth table for AND gate. As you can see, when the input A and B is 0, and the output of N will be 0, and the input A is 1, B is 0, then the output will be 0. Same goes to the when the input A is 0, B is 1, the output will be 0. And the last one, when both input is 1, then the output of N will be 1. Alright, next we will repeat the step for the other IC, which is the 7432 IC. Alright, here the datasheet for 7432 IC, which is we can see there are OR gate in this IC. So we just replace the gate to the OR gate. Name the output, and then simulate the circuit. After done simulate, we change the truth table input for OR gate. Here the truth table for OR gate. You can see when the input A and B is 0, the output for OR gate is 0. When the input A is 1, B is 0, the output will be 1.
Same goes to the when input A is 0, B is 1, the output will be 1. And the last one, when the both input is 1, then the O gate input will be 1. Okay, thank you. Assalamualaikum. My name is Shafinul Haziq bin Mat Said. Metric number B0121110016. Now I will continue for the part B, which is the simplification and combinational of logic gate. Firstly, we will construct the circuit. Go to the digital component. Insert the digital source. 3 digital source. 2 and 3. Next, we insert the NAND gate. NAND gate here. Next, NOR gate will be here. Inverter. Here. OR gate. Also here for OR gate. The last one, AND gate. Alright. Connect the wire for all component. Alright. The last one. All the circuit. Okay, done. Label the component. Source A, source B, and C. And the output F. Next, insert the digital simulation. Simulate the circuit. Okay. After simulate the circuit, insert the truth table. Select the input of A, B, C, and the output of X, F. Okay. Okay, now I will explain how we get this truth table from this logic gate circuit. Okay. Firstly, we choose the 001, which is the input A is 0, input A is 1, B and C is 0. So we start here. This is the NAND gate. When the first input is high, the second input is low,
then the output will be high and low will be low, high. Inverse will be high. Second input, the first input is low, second input is high for the NOR gate, then the output high low will be low, inverse. Next, for the C input is low, then the output for inverter or NOT gate is high. After you get, this is the OR gate. The first input is high and second input is low. Then for the OR gate output, it will be high. This is the first input for OR gate is low, and the second input is high. High and low for the OR gate, it will be high. Then the last gate is AND gate, which is the first input is high, second input is high, and the output of the AND gate, it will be high, which is 1. So here we can get the output for F is 1 from input A is 1, B and C is 0. For the other example, we choose this 101. So the input for A is 1, B is 0, C is 1. So for the NAND gate, first input is 1, which is high. Second input is low. Then the output for NAND gate is high, low, low, inverse, then we get high. And the second one is NOR gate, which is the input is low, second input is high, and for the NOR gate, we can get high, low, inverse, we can get low. The third input is high. Output for NOT gate, then it will be low. The input for OR gate here, the first input is low, second input is also low. Then the output for OR gate is low, low, it will be low. Then here is also OR gate. The first input is high, second input is low. Then the output for OR gate, high, low, will be high. And the last AND gate, for the first input is high and the second input is low.
high and low for the AND gate, it will be low. So here 101, the answer for the F output is low. Okay, thank you. Assalamualaikum, my name is Nonatrah binti Muhammad. My metric number is B012110026. Now I'm going to present about part C, which is binary adder. In this part, it has divided into 4 parts, which is part 1 is half adder, part 2 is full adder, part 3 is 2-bit binary adder, part 4 is addition and subtraction. So binary adder is a digital circuit that performs the addition of numbers and the subtraction of numbers. So first I will explain on what is half adder. So half adder is a logic circuit used for adding two 1-bit numbers or simply 2 bits. The circuit has 2 input and 2 outputs, which is the input are 1-bit binary numbers and the output is sum and carry. So this kind of half adder circuit we will see in part 1, half adder. So now I will explain a little bit about full adder, which is full adder is a combination of logic circuit which perform addition on 3 bits and produces 2 output, which is sum and carry. It consists of 3 input, which is 2 of it are input variables, which represent the 2 significant bits to be added, and the third output is the carry from the previous addition, and this one we will see in part 2, full adder. As we can see here is the half adder circuit with the result of truth tables, and we can see that the value of sum in the truth table, it is from XOR gate, and similarly the value for carry are from AND gate. So to implement this half adder, it needs 2 logic gates, which is XOR and AND gate. For example, look at the truth table. When the input is 0, 1, the output from sum, which is XOR, is 1, and the output from carry, which is AND gate, is 0. So next we look at part 2, which is full adder. As we can see here, it consists 3 gates, which is XOR, AND, and OR gate. From the truth table below, we can obtain Boolean expression for both sum and carry outputs. But by simplifying the equations further, we can derive at a point that a full adder can be easily implemented using 2 half adders and an OR gate. So now look at the truth table to see the results. For an example, when the input is 1, 0, 0, the output of sum will be 1, while carry is 0. So now we look at part 3, which is 2-bit ripple adder. So this part is actually the combination of half adder and full adder circuit. As we can see, on the left side is half adder and on the right side is full adder. Here we can see the output that has been labeled on output A are formed from half adder, and the output of output B and output C are formed by full adder. Here is the last part, which is part 4, addition and subtraction sign number. This will show on how the simulation calculate the value given. Here we have 3 additions and 3 subtraction to be count, but I will choose only
one example from addition and one example from subtraction operations. For example, addition 1. The value that need to be counted is plus 2, which is 0010 in binary, plus 4, 0100. When we add this number, it should get 6. So in binary, 6 is 0110. And we can see from the truth table, it's proof that when we add these two values, the truth table shows the results, which is 0110. So for example, for subtraction operations, I will show you on subtraction 3, which is the value that need to be counted is negative 3 minus negative 4. When we subtract this number, we should get plus 1, positive 1. So in binary, positive 1 is 0001. So as we can see in the truth table results below, when we subtract the value, it shows the result of 0001 in binary. So that's all from me for this part, which is part C, 1, 2, 3 and 4. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, di sini saya akan menerangkan bahagian part D, bahagian D flip-flop. Okey, di bahagian D terdapat 3 bahagian. Yang pertama RS flip-flop, yang kedua D flip-flop, yang ketiga JK flip-flop. Okey, untuk bahagian pertama perlu melukis liter seperti yang di dalam gambar. Okey, liter tersebut boleh dikenali sebagai SR lash. Okey, untuk melukis liter tersebut, anda boleh menggunakan aplikasi QCS Qooks. Okey, di aplikasi tersebut anda perlu mencari bahagian komponen, digital komponen. Di situ terdapat banyak gate-gate yang diperlukan. Kemudian anda perlu meletakkan sekali digital simulation. Boleh dicari di bahagian simulation. Okey, yang seterusnya apabila anda telah letakkan digital simulation, anda boleh run program tersebut. Kemudian anda pergi juga di bahagian diagram untuk mencari truth table dan timing diagram. Okey, untuk truth table kita akan mendapat seperti yang di dalam gambar, dan timing diagram akan dapat juga seperti yang di dalam gambar. Okey, seterusnya di sini saya akan tunjukkan contoh SR match. Okey, untuk first kali kita dapat lihat, okey, lampu LED utama menyala. Kenapa lampu LED utama menyala? Okey, kita boleh lihat di SR lash. First kali apabila kita masukkan voltage, okey, lampu yang pertama akan menyala kerana di gate yang bahagian atas input kemasukan dia adalah kosong dan kosong. Apabila kosong bertemu dengan kosong, akan mendapatkan output adalah 1, seperti dalam truth table lah untuk NOR gate. Okey, apabila dapat 1, input dia 1 bermaksud high. Bila maksud dia high, lampu akan menyala. Apabila output daripada NOR gate yang pertama 1 dimasukkan kepada NOR gate yang kedua, apabila kita lihat di sini ada 1 dan 0. Apabila 1 dan 0, output dia adalah 0. So output adalah 0, sebab tu lampu LED kedua tidak menyala. Okey, seterusnya apabila 0 dengan 0, kita akan tekan di contoh kita tekan button di bahagian
bawah, apa akan jadi? Seperti yang dilihat, lampu tidak akan berubah. Okey, seterusnya lampu akan berubah apabila kita tekan button di atas. Macam mana ini boleh terjadi? Okey, di sini saya akan terangkan bagaimana. Okey, first kali apabila kita memberi input kepada NOR gate yang mula, kita ingat balik yang first tadi output dia adalah 1, tapi apabila kita memberi dia input 1 ataupun kita tekan button tadi, button atas tu 1, maka output yang dihasilkan adalah kosong. Apabila output adalah kosong, lampu tersebut adalah low. Kosong bermaksud low. Bila low, lampu tidak akan menyala. So, output kosong tadi akan dibawa kepada NOR gate yang kedua, dan apabila kosong bertemu dengan kosong, kosong, output yang dihasilkan adalah 1. Okey. Bila output 1 bermaksud high dan lampu kedua tadi akan menyala. Ini adalah contoh untuk SR latch ataupun RS flip-flop. Okey, seterusnya. Seperti yang kita lihat tadi di dalam video tadi. Okey, untuk memastikan betul. Okey. Dekat sini ada truth table. Truth table ni kita boleh lihat apabila kita onkan power board tadi. So, first Q akan menyala, dan apabila kita tekan button reset yang atas, kita memberi input, maka output dia QC akan menyala, iaitu lampu LED kedua yang akan menyala. So, betul lah terus stable dengan yang tadi. Okay, next. Bahagian kedua. Bahagian kedua adalah D flip-flop. D flip-flop adalah sejenis circuit ataupun litar yang mempunyai banyak komponen. Okey. Dan juga mempunyai clock di tengah. Clock ini berfungsi untuk memastikan setiap gate adalah high atau low, maka keluaran dia akan berubah. Okey. Di sini saya akan tunjukkan video contoh. Okey, seperti yang anda lihat, apabila clock itu berada menaik atas ataupun high, first kali kita akan lihat D pada ketika itu adalah high, maka output tersebut adalah high. Dan untuk teruskan, kita perlu mencari clock yang kedua pada ketika high, bukan pada ketika low. Okey, pada clock kedua yang ketika high, kita dapat lihat D adalah high juga. So, kita akan highkan Q tersebut sampai ke hujung. Okey, pada clock ketiga, high ketiga, pada ketika itu D adalah low. So, apa akan jadi pada Q? Q akan berubah menjadi low. Okey, seterusnya pada clock yang keempat, pada D ketika itu adalah high, maka Q tersebut output adalah high. Okey, seterusnya kita akan tengok macam mana lampu berfungsi.
lampu LED. Okay, di dalam video ni dapat kita lihat lampu ataupun output Q tersebut mengikut clock yang telah ditetapkan dan data yang ada. Okay. Seterusnya di part 2 terdapat IC 7474. Untuk IC 7474, logic diagram dia adalah seperti yang di dalam gambar. Okey. Untuk memastikan output dia adalah betul atau tidak, kita buat dulu litar, buat dengan menggunakan QCS, kemudian generatekan truth table dan timing diagram. Okey, next. Okey. Untuk memastikan nilai output tu betul, di datasheet IC 7474 dalam Google ada tunjuk function table, di mana kat sini kita boleh tahu apabila semua high maka output adalah high. Saya akan tunjuk contoh lah. Output adalah Q adalah high dan Q bar adalah low. Okey, high adalah 1, low adalah 0. Okey, untuk first kali kita perlu analisis. Okay, kita masukkan semua input ni adalah 1. Okay, bila 1 dengan 1 dihasilkan menjadi output dia menjadi 0 dan terus masuk ke dalam sini. Okey, dan juga masukkan dalam sini. Okey, apabila 1 dan 0, output ni akan menjadi 1 dan masuk ke dalam sini. Ini adalah 1. Apabila semua input ni adalah 1, maka output yang terhasil adalah 0. Okey, 0 masuk ke dalam sini. Okey, seterusnya 0 masuk dalam sini. Apabila input dia adalah 0, 1, 0, kita boleh tahu input dia adalah 1. So di sini apabila input dia adalah 1, 1, 1, dia akan menghasilkan 0, dan 0 tadi akan menghasilkan gate di Q ni, input dia adalah 1, 0, 0. Maka kalau tengok kat truth table, output dia adalah 1. So betul lah, Q sama dengan 1 high dan Q bar adalah 0 low. Okey, untuk tally dengan kita punya truth table dan timing diagram, di sini kita boleh lihat apabila semua 1 ataupun semua high, Q dia adalah high dan Q bar dia adalah 0. Sama juga di timing diagram. Okey, seterusnya bahagian ketiga. Bahagian ketiga adalah JK flip-flop. JK flip-flop special sebab dia ada toggle dan clock. Okey, untuk JK flip-flop dia perlu kita perlu analisis, ataupun ada dua cara untuk kita buat. Sama ada kita menggunakan software ataupun aplikasi kod QCS, dia mempunyai siap-siap dah komponen JK flip-flop, ataupun kita boleh buat circuit sendiri seperti yang di dalam gambar JK flip-flop. Okey, ini adalah truth table untuk JK flip-flop. Okey, untuk memastikan sama ada betul atau tidak, di sini saya telah tunjukkan dia punya truth table untuk JK flip-flop yang simple. Okey, apabila J low ataupun senang cerita saya tunjuk yang toggle dulu. Apabila J adalah high, K adalah high dan clock pada ketika itu adalah high, maka dia toggle. Toggle ini maksud apa? Toggle, okey,
yang kita lihat sebelum Q adalah kosong. Pada keadaan sebelum itu Q adalah 1. So apabila masuk J adalah 1 dan K adalah 1, bermaksud toggle, maka Q pada keadaan 1 tadi akan berubah menjadi keadaan kosong, low. Okey, sama juga di bahagian ini. Okey, untuk J pada ketika pada clock ketika high, J adalah 1 dan K adalah kosong, maka output yang terhasil adalah Q adalah 1 dan Q bar adalah kosong. Okey, mari kita lihat timing diagram tadi. Okey, di sini kita lihat pada timing diagram pada clock high, okey, kita dapat lihat J 1 dan K adalah kosong, maka Q yang terhasil adalah 1. So betul lah terus table yang sedia ada dalam gambar. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.